ব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকা পুন আবর্তিনয়োর্জুন মাম উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে সততং কীর্তয়ন্ত মাম যতন্তো চ দৃঢ়ব্রতা নমস্যন্তো চ মাম ভক্তা নিত্যযুক্তায়ুপাসতে অনন্য চিন্তয়ন্ত মাম ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययोभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयासति तत् अहं भक्तियुपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मना मन्मना भवमद् भक्तो मदीयाजी मां नमस्कुरु मामेव यस्यसि युक्ता एवं आत्मानं मत्परायणम् अहं सर्वस्य प्रभाव मत्तु सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम् बुधा भावो समन्विता तेषां सततो युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयन्ति ते तम् अक्षरं परमं वेदितव्यम्।